Hello everyone. Tuod ta diri sa Butuan City. Yes, suloy-suloy sa ta diri no. Daghang gud yung nakakita diri nga mga poster, pero di lang nako sila kuan video i-appeal. Makita yun nimo nga daghan kayo nag-support diri kang Tatay Digong. Well, isa na ko ana nga nag-support kay ako public servant man pud ko, pero sa akong gihuna-huna karon kanang murag paminaw na ako murag kalain ba oy kanang kapwa nimo Pilipino imong ihatag dito sa kuan ibang bansa para didto litisin, anong dili man dinhi sa ato nga naa man og tatay balaod nga ginasunod, anong ibutang man didto. Well, wala may nag-ingon nga walay sala si Tatay Digong. Di man may mag-ingon nga walay sala. O sige, naa siya sala. O di, litiso nato dinhi. Diri nato sulbaron sa ato ang bansa. Dili nato nga dito sa ibang bansa. Ay naamantay kaugalingon nga nasud. Anong dito mangyuta? Nga naamay ato diri. Wala man gaingon nga dili walay sala si Tatay Diggs. Wala nag-ingon ana din ha.